Okay guys, pinatamis nga saging. Malapit na maluto ang ating pinatamis na saging para sa ating halo-halo special. Tirada lang taluto kay nga aman, bigado lang ta. Bisan bigado lang ta o tambay lang ta, kung may diskarte ta bisan ginagmay, mabuhi gid ta, may inugkaon gid ta sa adlaw-adlaw. Bisan pang allowance lang, bakal bugas, bakal sudan, makabuli gid. Mo ganun na nga, bisan tambay lang kamo, hindi ka mo kinamad lang kay mabakas ka. Sobra pa na sa gaubra kung mabakas ka lang magdiskarte adlaw-adlaw, tuod-tuod din na hindi ka gid mapigaduhan. Hindi ka man mayaman, hindi man ta magmayaman, pero at least hindi ta pigado adlaw-adlaw kay nga man makakao man ta adlaw-adlaw biskan ginagmay lang may income basta sige-sige, may ara gid ta may income nga inugbakal bugas sudan. Mula na agmadako nga salamat, birada lang ta luto, baligya, sobra pa na sa nagaobra kaw. Diskarte lang ang ara sa aton kay pigado kita. Madamong salamat.